S. S? S. Yun o. Ilan ba yan? 8 letters siya. 8 letters. Try mo nga para no. Q. Q? Okay, go. Wait lang ah. L. L? Aray ko. Isa pa nga apat eh. Eight with eight. Try mo nga para P. P? P. Hina ako dyan ah. Wait, ilang minutes na ba? Magwa 1 minute na lang natitira. K? K? Ewan ko pag mali pa yan ah. K? K. 40 seconds. H. H? H, yeah. Wala pa rin. Sige, A. A? A. 10 seconds. I. I? Sige pa. Y. Y? Yeah, Y. Final guess? Hirap pala yun ah. Final na Sige, talaga? D? D. Yeah. Go! Bilis! Try mo O. O? Crusader.